Ito, mabilis ang tutorial para sa VLAN setup ng LPB at Compass na CFEW73. So ayun na nga, balik tayo dito sa LPB. So i-click, pupunta rin lang din kayo sa sa interface. Click nyo yung interface, din lalabas ito yung page na to. Tapos i-select nyo lang tong sa interface VLAN. Tapos lalagay nyo yung tag na yan. Okay na yan, wala natin babaguhin dyan. Yung 13 lahat yan, wala nang babaguhin mga loads. Basta click nyo lang yung save changes and then reboot, then okay na yan. Tapos punta kayo sa Compass, punta sa VLAN, tapos click nyo lang yung add. Gaya nito naka-add na, kunyari nag-add tayo, kaya click nyo lang unmanage VLAN ID 13. Ito okay na yan. Tapos yan, description, kahit anong description yan mga loads. Tapos click nyo yung check na yan, tapos click nyo yung save, then okay na, then yan ang lalabas. Then click, punta kayo sa wireless, and then yan, click nyo lang to, select nyo yung VLAN 1, then click apply, then kusa na yan mag update. Then para sure, i-reboot nyo, okay lang yan. Tapos ganyan, okay na yan. Tapos goods na yun lang yan. Gaya nyan nasa switch lang siya, switch hub. Tapos connected lang siya dun sa rekta na sa Orange Pi. Tapos yan, connected dito. Direkta naman to sa internet connection. Tapos yung isa direkta naman dito sa access point. So ayun na, yun lang mga. So ayan, gaya nyan connected na, internet na. Connected tayo sa Mars Piso Wi-Fi. Ayan, Mars Piso Wi-Fi yan. Okay, goods na goods mga lods.